Dis-lui, est-ce que tu es prêt? Dis-lui, non, sérieusement, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à ce qui va t'arriver aujourd'hui? Dis-lui que le feu de Dieu est descendu dans cet endroit. Alléluia. Mais maintenant, pourquoi je dis ça? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on va acclamer pour la parole de Dieu parce qu'on a la grâce d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui? Yes. Alors aujourd'hui, nous avons une prédicatrice spéciale. Moi, j'aime dire qu'elle est spéciale parce que je l'appelle la fan numéro 1 de Jésus-Christ. C'est la fan numéro 1 de Jésus. Des fois, je suis comme ça, je me dis, Seigneur, j'aimerais aimer Jésus comme cette dame aime Christ. Ah oui.
Est-ce qu'on peut acclamer encore? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Quand j'appelle la missionnaire, ma maman Angela, nous applaudissons Shalom, igreja. Shalom, igreja. Shalom. Alegria. Est-ce qu'il y a la joie? Alegria. Se a alegria neste lugar, S'il y a la joie dans ce lieu, vamos adorar o nosso Criador. nous allons adorer notre Créateur. Aquele que te guardou durante o ano 2022, do princípio de janeiro até hoje, em outubro. C'est lui qui t'a gardé depuis le début de l'année jusqu'aujourd'hui. Vamos lhe adorar. Nous allons l'adorer. Vamos les chansons. Moi j'aime bien invoquer Elohim, Adonai, Shama, qui règne dans ce lieu parce que sans lui je ne peux pas parler. C'est lui qui va me diriger. C'est lui qui va toucher son peuple. Et c'est lui qui va changer la situation de quelqu'un aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va chanter nous tous Adonai pour adorer celui qui est au-dessus de tout, toutes choses. Non. Elohim, Adonai. Nous adorons le Créateur de toutes choses. Lui t'a donné le souffle de vie. Il y a des mondes qui sont des hôpitaux aujourd'hui. Ils n'ont même pas le souffle de vie. Não tem a vida. Il y a des gens qui n'ont pas le souffle de vie. Mas você está lá hoje, Deus te concedeu o código da vida. Dieu te l'a donné aujourd'hui. Tenha esse ânimo. Tu dois avoir cette âme. Tenha esse amor de
Pai, o Criador de todas as coisas. Alguém quer adorar o Deus, mas não tem boca, porque ele está a respirar pelos aparelhos, ele está a respirar pelo oxigênio. Mas Deus te deu a saúde grátis. E deu uma expressão natural. Que não é preciso oxigênio. Que não é preciso aparelho. Adora o soberano. Adora o dono da terra. Adora o Deus que te criou. Adora o Deus que te protegeu durante o princípio do ano. Realiza a presença dele na sua vida. Alguém precisa adorar ele. Exalta ele. Glorifica ele. Adora Não vieste aqui para deixar os outros. Sim, vieste aqui para. Quantos destas horas estão mortos? Quantos destas horas estão doentes? Quantos destas horas não das bocas deixaram de falar? Quantos destas horas não conseguem falar? Adora o teu Senhor. Amém, amém. Amém. Vamos aplaudir pela glória do nosso Senhor. Estou a saudar a igreja. Sentem-se pelo amor de Nous Cristo. pouvons nous mettre, je salue l'église au nom de Jésus. Quero agradecer o meu Deus Je remercie encore mon Dieu que me deu de novo esta força, qui m'a donné encore cette force, que permitiu para que eu estivesse diante deste povo maravilhoso. qui a permis que je sois devant vous. E quero agradecer o meu pastor, Je veux aussi remercier mon pasteur, o meu pai espiritual, mon père spirituel, o meu esposo, mon mari, mon époux, que me deu esta confiança qui m'a donné encore cette confiance para que eu estivesse neste altar. de me mettre encore dans cette chair. E quero agradecer a presença de todos vocês que cá Je estão, remercie aussi votre présence. que abandonaram vossos afazeres em casa e vieram cá. Vous avez abandonné vos maisons et vous êtes venus ici. Quero que Deus abençoe-os, Que Dieu puisse vous bénir. que Deus completa o desejo dos vossos corações Dieu vous donne ce que vos cœurs en a besoin. e regenera de novo uma nova vida em vocês. Qui puisse régénérer encore votre vie. Amém, né? Amen. Nós temos o nosso tema, Notre thème que durante a semana, que nous sommes en train de partager depuis la semaine. durante este mês que já foi constituído, que o nosso Pai nos deu como tema. Depuis le début du mois que le Papa nous a donné, O nosso tema fala-nos do avivamento. le thème, ça parle du réveil. O que é avivamento? Ça veut dire quoi exactement le réveil? O subtema Les sous-thèmes, eu meti como acorda tu que dormes. réveille-toi, toi qui dors. O que é o avivamento? Ça veut dire quoi le réveil? Porque muitas das vezes nós falamos do avivamento, Plusieurs reprises nous parlons du réveil, mas certamente não conseguimos entrar na profundeza. O que é avivamento? mais certainement nous n'arrivons pas à rentrer encore dans la profondeur de ce thème. Talvez entendemos o avivamento assim, como uma coisa assim passageira. Des fois, nous comprenons ce thème en vague. Então hoje,
com a ajuda do Espírito Santo, Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Ele vai nos inspirar para poder nos explicar o que é o avivamento. il nous a inspiré afin que nous puissions vous parler c'est quoi le réveil. Eterno Deus, Pai da glória, Santo de Israel, Éternel Dieu, Père des gloires, Santo de Israel, Saint d'Israël, me abandono em tuas santas mãos, je me laisse entre tes mains, me esvazio a totalidade. je vais disparaître dans mon entièreté. Quero que o Espírito de Deus, Et ton esprit, o Espírito superior, l'esprit supérieur, o Espírito que desceu aos apóstolos l'esprit qui est descendu sur les apôtres, no quarto sur la chambre haute, e que transmitiu a unção, que trouxe o fogo naquele dia, par le feu ces jours-là, que vem cá falar através de qui mim, vient parler au travers moi, que vem transmitir ao seu povo, qui vient transmettre à son peuple, que usa minha boca como teu instrumento, qui utilise ma bouche comme son que instrument, seja canal de bênção para o teu et povo. qu'il soit un canal de bénédiction pour son peuple. Não quero uma palavra vindo da minha Je inteligência. ne veux pas une parole remplie de ma sagesse à moi. Não quero uma palavra vindo do meu pensar. Je ne veux pas une parole qui est remplie de mes pensées à moi. Não quero uma palavra vindo do meu coração, nem da minha alma. Je ne veux pas une parole qui est venue de mon cœur ni de mon âme. Mas eu quero que tudo quanto eu vou dizer, Mais tout ce que je dirai en ce matin, que seja, assim diz o eterno que Deus, ce soit ainsi dit l'Éternel, pela glória do teu santo nome. pour la gloire de ton Saint-Nom. Capacita-me, Capacite, reina, dirige-me, dê-me autoridade, donne-moi l'autorité, dê-me a direção. donne-moi la direction, Autoriza a minha boca como teu instrumento. utilise ma bouche, Dê-me ar de parler nesta manhã. donne-moi l'art de parler en ce matin. Em nome poderoso do Senhor Jesus Au Cristo de nom de Nazaré. Jésus-Christ de Nazareth. Amém. A palavra avivamento Le mot réveil, é tornar-se vivo. c'est être vivant, É tornar-se vivo. être vivant, se réveiller. Porque já estamos vivos. Parce que nous sommes déjà en vie. Mas temos que tornar mais vivos. Donc nous devons encore vivre. É como nós estivéssemos mortos. C'est comme si nous étions des Então morts. temos que nos tornar vivos. Alors nous devons encore vivre. É ficar novamente renovada. C'est être renouvelé. É falar C'est dire de uma mudança d'un changement de vida de vie espiritual spirituelle para o melhor. pour le meilleur. Amém, igreja? Amém. Em primeiro lugar, La première des choses, para obter o avivamento, pour que nous ayons le réveil, existem condições. il y a des conditions. Porque não é só de repente que você tem que ter o avivamento na tua vida. Parce que ça ne vient pas comme ça d'un coup. Mas é preciso Mais nous devons ter uma condição. Existe condição para que nos leve ao avivamento. il y a des conditions à remplir pour que ça nous amène au réveil. Eu creio, Moi, je crois, eu aceitar, j'accepte, e dali Deus agirá et c'est par là Dieu va agir em função do desejo do meu coração. en fonction du désir de mon cœur. Amém, igreja? Amen. Porque se nós não aceitarmos, Parce que si nous acceptons se nós pas, não cremos, si nous ne croyons pas, não tem como il n'y en a pas. o Deus agir na nossa vida para o ver, Comment Dieu peut agir dans notre vie? para o ver um avivamento em nós. Qu'il y ait un bon réveil. Amém, igreja? A primeira condição para obter o avivamento, La première condition pour vivre le réveil, e o que eu sei que é o avivamento, et c'est quoi qui est le réveil? é uma conjunção condicional. C'est une conjonction conditionnelle. Tens que saber que condicional. Tu dois savoir te conditionner. É se você desejar, Si tu en as besoin, é se você tomar atitude, tu dois prendre l'attitude. é se você quer na tua vida. Si tu veux dans ta vie, Se você quer mesmo, não. Eu estou muito tempo nesta vida de morto,
vida, quero tomar uma decisão, quero tomar uma determinação. Si tu veux réellement vivre dans cette vie, tu dois prendre une décision dans ta vie. É aí que o avivamento vem na sua vida. C'est par là qu'il commence le réveil dans ta vie. Amém, igreja? Amém. Vamos ler 2 de Crônicas 7, 14 e 15. Des Chroniques 7, 15. Você tem um bom leitor, pode ler. Vamos nos meter de para honrarmos a palavra do Senhor, por favor. La parole de Dieu. Des Chroniques 7, 14 à 15. Vous y êtes? Si mon peuple est qui est invoqué. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Des Chroniques 6, 14 et 15. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite à celui. C'est la parole de Dieu. Amém. Vou ler em português. On va lire en portugais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. O texto faz nos entendermos. Sente-se, por amor de Deus, por favor. Vamos asseoir, merci. O texto está nos fazendo Ce entender, passage nous fait comprendre, como nós dissemos desde o princípio, comme nous l'avons dit depuis le début, é nós tomarmos uma decisão, nous devons prendre une décision, é nós crermos, nous devons croire, é nós nous aceitarmos devons accepter para que Deus age pour que Dieu puisse agir. e que possa haver avivamento nas nossas Il y vidas. ait réellement un réveil dans notre vie. Aqui o texto mostra-nos Ce texte nous parle quando o povo do Israel lorsque le peuple d'Israël tinham que se aproximar diante de Deus, estavam a viver um problema. O Deus escreve-os, o apóstolo Paulo escreveu-nos no livro do Coríntios dizendo, do Crônica. lorsque le peuple d'Israël vivait dans un problème, l'apôtre Paul nous a parlé dans le livre des Chroniques. Deus disse-nos, Dieu a parlé, se vocês si mon peuple, que se chamam em meu nome, si mon peuple, vous qui êtes appelés en mon nom, qual é o povo que se chama em nome de Deus? c'est quoi le peuple qui est appelé? Se referia ao povo do Il Israel. parlait du peuple d'Israël. Nós somos o povo do Israel, somos a igreja. Le peuple d'Israël aujourd'hui, c'est nous l'église. Amen. Porque no Gálatas, na segunda parte, Parce que dans le livre de Galates, 6:16, 6, verset 16, segunda parte, la deuxième partie, a Bíblia diz, la Bible dit, diz que a misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus, referindo-se à igreja. il y ait Israel de Deus. la miséricorde au milieu du peuple d'Israël. Et cela ferait la référence avec l'église, Então, o texto nos fala do povo do Israel. du peuple d'Israël. O povo do Israel somos nós. Le peuple d'Israël aujourd'hui, c'est Se nós tivermos aquela vontade de mudarmos, si nous avons la volonté de changer, se nós quisermos aquela vontade de que nós tenhamos avivamento dentro de si nós, nous avons la volonté qu'il y ait le réveil parmi nous, a condução que Deus nos pede la condition que Dieu nous a demandé de faire, é que nós devemos chamar Ele pelo seu nome, nous devons d'abord l'appeler par son propre nom, devemos ter a atitude de orar, nous devons avoir l'attitude de la prière, devemos ter a atitude de pedir, primeiro pedir perdão nous devons d'abord avoir l'attitude de demander pardon à Dieu e orarmos et prier
e abandonar os nossos maus caminhos, et abandonner tous nos mauvais chemins. Todos os caminhos que nos impedem para que nós não podemos estar na presença de Deus, Tous les chemins qui nous empêchent de ne pas être dans la présence de Dieu, devemos abandonar. nous devons abandonner. E aí o Deus, Et c'est par là que Dieu, Ele escutará o nosso clamor il va écouter nos prières, e ouvirá os seus ouvidos il ouvrira ses oreilles para que nós, pour que para que Ele possa escutar a nossa oração. il puisse nous écouter. Porque não é em vão que vem só um avivamento, não. Parce que c'est pas en vain qu'il vient le réveil. Se tu não tens uma vida de oração, Si tu n'as pas une vie de prière, se tu não tens uma vida, uma vontade de você dizer que quero deixar, si tu n'as pas la volonté Os de maus changer caminhos. et de changer ta vie, de deixar os maus de caminhos laisser les mauvais chemins e se prosternar diante do teu et Deus, de prosterner devant ton Dieu, pois então podes ter um chamado na parte de Deus, alors tu peux avoir l'appel de la part de Dieu nunca vai se realizar. et rien ne va se réaliser. Terás sempre a morte espiritual em si. Tu auras tout simplement la mort spirituelle dans ta vie. Tudo em função da tua própria vontade. Tout dépend de ta volonté. Amém, igreja? Amen. Estamos aqui ou estamos fora? Est-ce que nous sommes dans l'église? Balancez les mains si nous sommes là. Existe três decadências. Il y a 3 décadences. Existem três tipos de decadências espiritual. Il y a 3 manières spirituelles. Três decadências. 3 décadences. Primeira decadência. La première décadence que je dois parler, Vamos abrir o Apocalipse 3:15 até 20. nous allons lire le livre de l'Apocalypse 3, verset 15 jusqu'à 20. Vamos nos colocar aqui, por favor. Est-ce que nous pouvons nous mettre encore debout pour lire la parole de Dieu? Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Peux-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vommirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen, igreja. Vamos aplaudir pelo pessoal Nous pela avons palavra de entendu Deus. la parole de Dieu. O Apocalipse fala-nos Le livre de l'Apocalypse, il dit de três decadências de crentes. 3 décadences des chrétiens. Crentes mortos. Il y a des chrétiens tièdes, Cristãos frios des chrétiens froids e cristãos et quentes. des chrétiens chauds. Primeiro nível são os crentes que vivem completamente no pecado. Le premier niveau, c'est des croyants qui vivent dans le mal, dans le péché. O primeiro nível de C'est le decadência. premier niveau de décadence. Aqueles que já estão mortos Ceux qui espiritualmente. sont déjà morts spirituellement, São aqueles que vivem completamente no pecado. pour ceux qui sont habituellement dans le péché. São tipo de crentes. C'est le genre de chrétien, Ele vem à igreja. même quand il vient à l'église, Ele frequenta a igreja. il fréquente l'église, Mas as coisas de Deus não lhe diz absolutamente nada. malheureusement les choses de Dieu, ça ne concerne pas réellement.
Ele não tem vontade de Il nada. n'a pas la volonté de quoi que ce soit. Como nos diz no Efésio, desperta-te tu que dorme, te levanta-te dentre os mortos, Donc e la Bible Cristo dit, te iluminará. réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. Esse tipo de crente, quando lhe disserem vamos à igreja, nunca está motivado. C'est le genre de chrétiens, lorsqu'on leur dit allons à l'église, ils sont pas motivés. Hora de oração, nunca está motivado. Même pour la prière, ils ne sont pas motivés. É capaz de ficar Il est capable de rester durante o dia nas redes sociais, pendant toute la journée sur son téléphone, les réseaux sociaux. mas quando se refere à Mais oração, lorsqu'il s'agit de la prière, ele não gosta. il n'est pas là, il ne le fait pas. É tipo de crente. C'est le genre de chrétien, Ela pode passar todo dia no telefone elle peut passer toute la journée sur son téléphone, a falar dos outros, parler de la vie des gens, mas ele não sequer se lembra dia mais il ne se rappelle même pas un seul jour que tenho que me levantar pelo menos que para mim poder fazer jejum particular para me fortificar espiritualmente. que je dois gêner même une seule journée pour me fortifier. Quer dizer, para fazer uma oração ele só ora em função dos outros. Ça veut dire pour prier, il prie seulement en fonction des autres. Para fazer jejum ele só faz jejum em função dos Pour outros. gêner, il doit être motivé par les autres. Quando chega, é tipo de pessoa que quando ela está aqui, C'est le genre de chrétien, lorsqu'ils sont à l'église, encontra pessoas mesmo, ils voient les gens. mesmo a orar. Les gens en train de É capaz até de impedir aquelas pessoas que estão orando, porque ele, as coisas de Deus não lhe diz absolutamente nada. Il est capable de déranger les gens qui prient à l'église parce que pour lui, ça ne le concerne pas. Igreja de Deus, L'église de Dieu. se tu estás nessas condições, Qui est dans cette condition, então você é um crente morto alors tu es espiritualmente. un chrétien mort spirituellement. Não estás mais vivo, mas sim já estás Tu morto. n'es plus en vie, mais tu es déjà mort. Quer dizer, só tens o título de cristão porque você és uma pessoa que conhece Jesus, recebeste o batismo e lá te consideras só cristão. Mas tudo que é coisa de Deus não te diz nada. Então tu estás morto. Ça veut dire que tu es juste chrétien par le nom, mais tout ce qui concerne Dieu, ça ne te concerne pas parce que tu es déjà mort spirituellement. A segunda decadência La deuxième décadence espiritual spirituelle, que o Apocalipse nos fala c'est ça que l'Apocalypse nous parle, é da pessoa morno, c'est des gens qui sont tièdes, crente morno. des chrétiens tièdes. O crente morno Le chrétien tiède, é uma pessoa que se caracteriza c'est une personne qui se caractérise no meio das pessoas. au milieu des gens, Ele vem à igreja. il vient à l'église. Ela tem medo do pecado. Escuta bem, povo de Deus. Il a peur du péché. Écoutez-moi très bien. Eles têm medo do pecado morno. Explica Il bem. est tiède. Ela tem medo do pecado. Il a peur du péché. Ela não é capaz de pecar. Elle n'est pas capable de pécher. Porque ela conhece a palavra. Parce qu'il connaît la parole. Ela vê se eu pecar, estou a fazer mal a Deus. E não é digno diante de Il Deus. sait très bien si je pêche, je ne fais pas une bonne chose devant Dieu. Tem essa consciência dentro dela. Il a la conscience en elle. Mas é um tipo de pessoa. Mais c'est le genre de personne, Não quero pecar na profundeza, elle ne veut pas pécher dans la profondeur, mas também não quero se aprofundar na obra de Deus. mais elle ne veut pas non plus rentrer dans la profondeur de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Vem na igreja por formalidade. Vient à l'église par formalité. Sabe muito bem que quando eu estou na igreja, eu fiz, apareci na igreja, as pessoas sabem que eu venho à igreja. Il sait très bien que lorsqu'il vient à l'église, tout le monde sait qu'il est à l'église. Os vizinhos sabem que ele é uma cristã. Les voisins savent que c'est un chrétien. Então eu tenho que vir à igreja. Alors je dois venir à l'église. Dentro dele ela se sente. À l'intérieur, elle se sent comme ça. Eu não roubo. Je ne vole pas. Eu não namoro. Je n'ai pas de copains. Eu não ofendo. Je parle pas mal. Eu não faço comeragem com as Je pessoas. ne fais pas de commérage avec les gens.
E se sente que eu estou bem. Et ils se sentent que je suis bien Dentro dela. à l'intérieur d'elle. Porque eu não sou pecador, eu não faço nada de errado. Si je ne suis pas un pécheur, je ne fais rien de mal. Mas é o tipo de pessoa Mais c'est le genre de personne que não quer aprofundar-se com a obra de Deus. qui ne veut pas rentrer dans la profondeur de l'œuvre de Dieu. Na oração não está lá. Dans la prière, elle n'est pas là. Nas vigílias não está lá. Dans le veillée, elle n'est pas là. Noites de oração não está lá. Nuit de prière, elle n'est jamais là. Nunca está disponível por Ça nada. veut dire qu'il n'est pas disponible pour rien à l'église. Nada lhe diz nada na obra de Deus. Rien ne lui dit rien dans l'œuvre de Dieu. Não tem uma vida regrada de oração. Il n'a pas une vie réglée dans la prière. Limita-se simplesmente. Elle est limitée. Simplesmente. Il est limité tout simplement. Porque ela sabe quando acorda de manhã. Parce que c'est que quand je me réveille le Vou matin, adorar o meu je Deus. vais adorer mon Dieu. Vou abandonar a minha jornada na mão de Je Deus. laisse ma journée entre les mains de Dieu. Abandono a vida dos meus filhos na mão de Deus. Mes enfants entre la main de Dieu. De resto lá acabou. Et puis le reste, Regressa do trabalho. il va au travail quand il Vai va. dizer obrigado, Il Jesus. dit tout simplement merci Jésus. Mas de resto acabou. Mais après c'est fini. Não, bem amado. Ce n'est pas comme ça, mes bien-aimés. Deus nos criou Dieu nous a créés para nós sermos instrumento dele. pour que nous soyons son instrument à lui. Só temos uma missão cá na Nous terra. avons une seule mission sur la terre. Se você hoje, Si aujourd'hui Deus te protegeu Dieu t'a e protégé, deu o il t'a conhecimento, donné la connaissance, então você tem que transmitir aos outros. alors tu dois A fim de que você trabalhe na obra de Deus, que é para você conseguir evangelizar aqueles que estão Tu dois fora. savoir évangéliser ceux qui sont Como é que dehors. você vai se pregar os pecadores se você é uma pessoa morna, não se interessa em nada? Comment tu vas aller prêcher les autres si tu es une personne tiède et ça ne t'intéresse pas la parole de O Dieu? Deus não age nas árvores. Dieu n'agit pas dans les arbres, O Deus não age nas il n'agit montanhas. pas dans les montagnes, O Deus não utiliza as il pedras, n'utilise pas de pierre, mas o Deus utiliza o homem mais Dieu utilise l'homme para fazer chegar a sua pour palavra, faire véhiculer sa parole, para evangelizar, pour évangéliser, para trabalhar, pour travailler, para converter pour as convertir almas les perdidas. âmes perdues. Estamos aqui em França, qual é o esforço que você Nous faz sommes en France, quel est l'effort que tu as fait pour l'œuvre de para Dieu? você converter essa França, para se tornar país de avivamento? Pour que la France soit un pays de réveil réellement. És uma pessoa que só está aí lá para os seus interesses. Et si juste là, pour tes intérêts, Podes vir à igreja. tu peux venir à l'église. A tua oração é só para pedir. Ta prière, c'est juste pour demander à Dieu. Deus abençoa. Zambe pas Molana. Deus dê meu casamento. Zambe pas Samalima. Deus dê meus filhos. Dieu, donne-moi les enfants. Deus dê dinheiro. Dieu, donne-moi de Deus l'argent. dê emprego. Dieu, donne-moi du Deus travail. dê o documento. Donne-moi le papier. Mas nunca você na tua boca consegue se interceder a favor dos pecadores. Intercéder pour les pécheurs. Vocês sabem o quanto é que Jesus se sacrificou na cruz? C'est comment Jésus s'est sacrifié sur la croix. Ele para ficar na terra não veio para salvar as boas pessoas. Pour venir sur la terre, il n'est pas venu pour sauver les bonnes personnes. Porque se era para os bons, Parce que si c'était pour les bonnes o personnes, Jesus não viria Jésus n'allait jamais venir para se entregar à pour cruz. se donner sur la croix. Mas ele veio para salvar os Mais pecadores. il est venu sauver les pécheurs. Embora a sua angústia, Comme ces angoisses, embora o seu sofrimento, même la souffrance, que quando ele esteve lá em Getsemane, mais comme il était en Gethsemane, ele transpirava o suor de sangue. sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Chegou um momento que ele ficou aflito e disse: Senhor, Pai, À un moment, il a dit à son père, il a dit Dieu, se é possível, afasta-me esse cálice de si mim. c'est possible, éloigne-moi cette coupe de souffrance. Mas ele não viu os seus interesses. Mais il n'a pas seulement regardé ses intérêts, Depois ele disse: mais après il a dit, Aleluia. Amen. Não quero que a minha vontade seja feita, Pas à ma volonté à moi, mas sim a sua. mais ta volonté à toi. E o que você demanda ao teu Deus? Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu? Só queres a sua vontade, nunca queres a vontade de Tu Deus. regardes seulement tes volontés à toi et pas la volonté de Dieu. Tu pensas só em si, não pensa nos Tu outros. penses qu'à toi, pas aux autres. Estávamos em África, pedimos tantas vezes para que nós viéssemos estar na Europa. Combien de fois lorsque nous étions en Afrique, on a demandé à Dieu pour qu'on vienne en Europe? Esqueceste da tua identidade que você é cristão. Et en arrivant en Europe, on a oublié notre identité de chrétien. Quando o Espírito de Deus desceu no chambre ontem aos apóstolos, Deus lhes deu missão para ir anunciar a boa nova
E agora o que você faz? Lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres, Dieu nous a donné la mission pour aller évangéliser sur toute la terre. Et toi, qu'est-ce que toi tu as fait avec l'Esprit de Dieu sur toi? Qual é a tua missão? C'est quoi ta mission? É que só comer os bens da França. Tu viens seulement manger le bien de la France. Não queres evangelizar o povo Tu francês? ne veux pas évangéliser. Não queres ficar nas ruas para Tu ne veux pas evangelizar? marcher dans les gares et évangéliser pour Dieu. Tudo para ti virou luxo. Pour toi, c'est de luxiège. Quando estavas em África, Lorsque j'étais en Afrique, quando estavas à procura de quand visto, tu cherchais le visa, essa primeira pessoa nas montanhas não faltava. tu ne manquais pas sur la Na montagne. noite de vigília não Dans faltava. les prières, tu ne manquais pas. Nas orações não Dans faltava. les prières, tu ne manquais pas. Todos os dias estavam disponíveis para Jesus. Chaque jour, tu étais disponible pour Mas Jésus. estás cá na Europa. Mais une fois en arrivant en Europe, Tudo aqui vira luxo para ti. nyonso obosani na yo. É como Nix. C'est-à-dire tout c'est luxueux. É como Nix. C'est luxe. Engana tena na barabara. Engana loba. Oh là là. On peut parler de la part de Dieu. Esqueceste o nosso que amassou lá no lixo. Oubliez le Dieu qui t'a ramassé à la poubelle en Afrique. Esqueceste o Deus que te guiou onde você T'as estava. oublié le Dieu qui t'a pris là où tu étais. Amen, c'est la vérité, maman. Estás toda hora, mesmo para você cantar na igreja, é tudo com vaidade. Même pour servir Dieu, c'était fier pour chanter. Quando dá sujeito de oração para adoração por Cristo, Lorsqu'il s'agit pour adorer Jésus, nunca você está tu disposto a es orar. disponible. A tua boca é só para fazer. Pensando aí de bala. Ta bouche est Pensando aí juste pour bala. demander, sauve Pensando la aí bongo. Pensando aí bucandá. Mais pour Dieu, tu n'as pas E eu oublié et tu as oublié, aquele que abençoa. c'est lui qui bénit. Amen. Esqueces de adorar aquele que abençoa. Tu oublies d'adorer, c'est lui qui bénit. Esqueces de adorar aquele que dá as bênçãos, aquele que dá os filhos, aquele que é dono de todas as riquezas. Oublie, c'est lui qui donne les enfants, qui donne les mariages. Mamães, papais, juventude, Mes jeunes, Igreja de Cristo. l'église de Christ. A Bíblia diz no Mateus 6:33. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit, Procurais primeiro o reino do céu e a sua justiça, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. e todas as coisas te serão acrescentadas. Et tout vous sera donné par-dessus. O primeiro verso que Jesus falou comigo, Le premier na verset, noite que ele veio ter comigo para me tirar da distração, é este verso que lorsque ele Jésus est venu me réveiller, il m'a donné ce verset. me disse, Ângela, levanta-te primeiro, procura primeiro o reino do céu e a sua justiça, e tudo te será acrescentado. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout te sera donné par-dessus. Amen. Como é que você quer ter a bênção, mas você não quer aquele que dá a bênção? Comment tu veux être béni, mais tu ne veux pas celui-là qui bénit? Nunca está disponível para você conseguir ter uma comunhão, uma relação séria com Ele. Tu n'es jamais disponible pour avoir une intimité avec Dieu. Mesmo para dizer, é hora da... Se controlares as igrejas de hoje, estão numa decadência de morte. Lorsque nous voyons les églises aujourd'hui, on est tous morts spirituellement. Amen. Quando se refere uma adoração para o Cristo, Lorsque c'est pour adorer, ninguém vai abrir a boca. personne ouvre sa bouche. Eles só estão sempre no silêncio. On est juste en silencieux, mode silence, mode avion. Para adorar, exaltar o nome do superior, o nome de Pour Deus. exalter le nom de Dieu. Todo mundo no Tout silêncio. le monde, personne ne parle. Mas quando vai se dizer vamos tomar a autoridade de quebrar os laços familiares, Mais quand nous commençons à os laços hereditários, les liens familiaux, lá todo mundo ele é de pé. tout le monde se lève et Briser, commence à briser. briser, briser, Je briser. je brise. Querido, Deus tem tudo. Dieu a tout avec lui. Se você lhe aceitar, Si seulement tu acceptes na profundeza do teu la coração, profondeur de ton cœur, serás uma pessoa tu abençoada. seras un enfant béni. Deus me deu esses versos, você depois vai ler. Dieu m'a Naquela noite eu vi o céu aberto. Et cette nuit-là, j'ai vu le ciel ouvert. Tinha uma criança branca com uma coroa na À cabeça. la vision, j'ai vu un enfant avec une couronne sur sa tête. Desceu 3 folhas na cama, eu dormia naquela cama com meu marido. Moi, je dormais avec mon mari sur Com celui-là. os todos brancos. Et avec les draps blancs.
Eu vi a voz que saía lá do céu. J'ai entendu la voix qui fait. Na altura eu estava em Angola. Et à l'époque, j'étais en Angola. Dormia com uma menina. Je dormais avec un enfant à côté de moi. Às 2 horas, À 2 heures du matin, Deus me disse, Ângela, le Seigneur m'a dit, Angela, procura primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Tudo te será acrescentado. cherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et tout te sera donné par Dieu. Segundo verso bíblico que Jesus me deu. C'est le deuxième verset que Jésus m'a donné. Deuteronômio 7, de 1 até 14, vocês vão ler isso. Ele fez essa promessa para os filhos de Israel. Ele fez uma promessa Mas eu para os não Israel. entendi, eu disse, isso aqui foi a promessa que o Senhor deu aos filhos de Et Israel. dans la promesse, j'avais pas compris. Afinal, isso me pertence a mim. Et je me suis dit que ça m'appartient aussi, ce verset. Alô? A condição que ele deu primeiro era o reino dos céus. La première condition qu'il m'a donnée, c'était Segunda d'avoir le condição royaume era de a Dieu. bênção. La deuxième, c'était la bénédiction. Significa existe condição. Ça veut dire qu'il y a une condition. Tem pessoas Il y a des gens, que as suas bênçãos já desceram, leur bénédiction est déjà là. mas está bloqueada através Mais le problème, c'est bloqué peut-être da cadência de morno na vida espiritual dele. parce que c'est quelqu'un qui est tiers Na sua vida dans espiritual. sa vie spirituelle. E o Deus não quer agir. Et Dieu ne veut pas ce genre de personne. Toma uma decisão na sua vida. Prends une décision dans ta vie. Tenha consciência Ayez la conscience para você pour que toi, conseguires pour que tu aies, teres aquelas bênçãos que você pour que tu deseja. réussisses à voir la Porque bénédiction dont tudo tu as tem um besoin. preço a Parce pagar. que tout a un prix à payer. Amen. Amen. Todos nós pagamos um preço. Nous tous ici, nous devons payer un prix. Eu quando estou como estou sempre em Angola, Comme je suis habituellement en Angola, eu não vejo porque certas pessoas vão em Angola só para na África para se mostrar a Europa, para eles verem que vieram da Europa. Não é essa missão que Deus me envia lá em Angola. ma mission, ce n'est pas aller prouver aux gens là-bas que je viens de l'Europe. A minha missão que me leva em Angola, em primeira coisa, Ma mission qui m'amène en Angola, la première des choses, eu vou lá porque tem lá um trabalho. Segunda coisa, j'ai un travail là-bas, la première des choses, la deuxième, vou procurar a face de Deus. je cherche aussi la face de Dieu. Quando eu estou lá, Lorsque je suis en Angola, 3 dias é muito com a minha família, eu lhes digo, eu já venho aí. je ne E reste já pas, tenho, aqui tenho, vou na montanha, primeiro passar uns 3 dias. Quero estar em comunhão com meu Deus, quero falar com meu Deus. je reste plus de temps avec Dieu que ma famille parce que j'ai besoin d'aller à la montagne pour parler à mon Dieu. Querida família, já fizemos muito tempo desde que nós nascemos até hoje. Depuis que nous sommes nés, Já vivemos muito em aventura. on a vécu des aventures, Todo tipo de vida nós já on passamos. a passé pour toutes sortes de vies, Mas também não ganhamos nada. mais il n'y a rien qu'on a gagné. Então chegou o momento Le de moment falarmos est de venu, Deus. nous devons chercher la face de Dieu. Chegou o momento de entregarmos os nossos Le corações temps a est là Jesus. et nous devons donner nos cœurs à Dieu. Chegou o momento de nós sacrificarmos os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. C'est le moment où nous devons donner notre vie comme un sacrifice vivant à Dieu. Levantem, povo de Deus. Lèvons-nous le peuple de Dieu. Aqui na Europa não é o paraíso. L'Europe, ce n'est pas le paradis. O caminho ainda é longo. Le chemin il est tellement long. Querido, eu tenho orgulho dos brasileiros. Moi, j'aime bien le Brésilien. J'ai fier de Je brasileiro. suis fier des Brésiliens. Vocês acreditam Brasília? Regardez au Brésil. 99% ou 98% são cristãos. 99 ou 98% de la population, c'est des chrétiens. Todo mundo lá está de pé para o Cristo. Tout le monde là-bas a besoin de Christ. Você estás aqui, não fazes nada. Nous sommes en Europe, on ne fait rien. Tudo é um esquise, uma desculpa para a tua vida. On a tous des excuses à chaque fois. Mas se te acordam de manhã, você não tem desculpa. Amen. Uma vez eu sentei e disse não. Me mandaram eu sair de Luanda para uma província. J'ai quitté Luanda jusqu'à une province. Tem 1000 e tal quilômetros. Il y a 1000 quelques kilomètres. Eu cheguei em 2 horas de tempo de voo. C'était 2 heures du temps. Depois de lá tinha que regressar Et para après cela, Luanda. je devais rentrer encore. E a seguinte eu tinha que viajar Et novamente. après les jours suivants, je devais voyager Às encore. 4 horas dormi mesmo na escada À do 4 aeroporto. heures, j'ai dormi même à l'aéroport. Porque a casa era distante. Parce que la maison était tellement A minha loin. consciência disse, mas se você consegue fazer isso, para você adorar, depois vai dizer que você está descansada. Ma conscience m'a Qual reproché. é o problema do trabalho e dinheiro ela é Tu t'es sacrifié disposta? pour le travail, comment tu ne peux pas te sacrifier pour moi? Desde aquele
ele já tomei a Et consciência. depuis ce jour-là, j'ai eu la conscience. Porque se eu viajo e chego até o meu destino cá em Luanda de voo, Parce que si je voyage en Angola, é tudo a la graça de Deus. destination, c'est juste grâce à Dieu. Tem pessoas que só fizeram uma simples viagem de voo e não chegaram Il y a des também. gens qui sont partis, ils n'ont jamais rentré. Ils sont Mas o morts. Deus está sempre comigo. Mais moi, Dieu E est por que toujours eu não avec moi. posso ser Et un Dieu comme ça, adorar esse Deus? je Não ne posso peux ter pas uma adorer. amizade com esse, não posso ter uma profundeza com esse. Pourquoi je ne peux pas avoir l'intimité avec ce Dieu-là? Deus já te provou várias vezes, Dieu então Ele te ama. t'a prouvé chaque jour qu'il t'aime. Tem pessoas que quando nós nascemos de Il princípio, y a des gens, lorsque nous sommes nés, as mamães nem tiveram tempo de meter ao mundo porque as crianças houve fosse push. les mamans, ils n'ont même pas eu le temps même de finir d'affronter leur enfant parce qu'il y a des fausses couches. Tem pessoas que você nasceu com ele no mesmo dia. Il y a des gens avec qui nous sommes nés le même jour. Da maternidade, no mesmo dia você salvou, mas houve bebês que morreram naquela À la noite. maternité, toi tu es sorti, mais d'autres enfants sont morts le même jour. Então, querida, não é por nada que Jesus permitiu que você esteja sem vida. Alors la vie que nous avons, ce n'est pas en vain que Jésus nous a permis que nous ayons cette vie. Levanta-te. Lèvons-nous. Acorda. Réveille-toi. Acorda do sono que você tem. Réveille-toi du sommeil que tu as. Tomas uma nova vida. Ayez une décision dans ta vie. Deixa de ser morno espiritual. Ne sois pas tiède spirituellement. Tomas uma decisão. Prends une décision. Agora veja o que o Jesus faz com os mornos. Regardez ce que Jésus fait avec des gens qui sont tièdes. A Bíblia diz La Bible dit no Apocalipse. dans le livre d'Apocalypse. Assim porque és morno e não és quente, nem frio. Il dit parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, Je ferai quoi? je te vomirai. Amen. Deus disse, vou te vomitar. C'est Dieu qui parle, il dit je vais te vomir. C'est pas moi qui parle. Não é só eu que estou a Ce n'est falar. pas maman qui l'a dit. Quem escreveu o Apocalipse, o João foi inspirado na ilha de Patmos. C'est Jean Palavras de Jesus Cristo. avec la parole de Jésus-Christ dans l'île de Patmos. Tem Bíblias que até está mesmo escrito em vermelho. Il y a des Bibles même qui sont écrites en rouge. Como a minha Bíblia está escrita em vermelho. Ma Bible aussi c'est écrit en rouge Porque é palavra de Jesus parce Cristo. que c'est la parole de Jésus. Tu não tens posição. Tu n'as pas de És uma position. pessoa quente. Tu es quelqu'un A de chaud. uma pessoa morno. Tu es tiède. Então Deus disse, vou te vomitar. Alors Jésus a dit, je vais te vomir. Deixa de ser morno. Ne sois pas les hommes tièdes. Disse, vou te vomitar e não chegou aí. Il dit, je te vomirai, mais il ne s'est pas arrêté par là. És infeliz. Il dit, tu es heureux. Tu Il es dit, tu es malheureux. heureux. És miserável. Tu es misérable. És pobre. Tu es pauvre. E és cego. Et tu es aveugle. E tu és nu. És nu. Il a dit aussi, tu es nu. Quando você pensa, estás te limitando com aquela mediocridade da tua vida cristã. Quand tu penses que ta vie elle est déjà bonne comme ça, Tu te limites avec la médiocrité de ta vie, de ta vie spirituelle, comme moi je suis tiède. et tu penses que tu es bonne comme ça, O Deus te trata que tu és miserável. et Dieu te traite comme un misérable. Deus te trata que és pobre. Dieu dit que tu es pauvre. Deus te trata que tu és cego espiritual. Dieu dit que tu es un aveugle E spirituellement. te trata que tu estás nu. Il dit que tu es nu. Amém, igreja? Amen. Sinceramente, Franchement, será aqui na igreja ici à l'église, tem pessoas que estão nesse nível, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans ces niveaux-là, que se limitam com essa mediocridade de ser morno? qui sont limités avec la médiocrité d'être tiède? Não sei se vocês entenderam bem o que eu expliquei, o que é o morno. Je ne sais pas si vous avez très bien compris c'est quoi ce mot-là tiède. Vou de novo Je repetir. vais le répéter. O morno, Tiède, ele tem medo do pecado. il a peur du péché. Ele não quer se aprofundar no pecado, Il ne veut pas rentrer dans la profondeur du péché, mas
mas também não quero ter uma relação fixa com Jesus. Mais aussi, il ne veut pas avoir une vie intime avec Jésus. Foge das coisas de Deus. Il s'éloigne des choses de Dieu. Limita-se Il simplesmente se limite tout simplement a adorar à adorer as coisas primordiais para Ele. les choses qui sont minimum. Acorda de manhã, obrigado. Il se réveille, Faz merci. isso, c'est bon, Fais porque ceci, c'est bon. dentro dela ela se sente que ela está bem. Mais à l'intérieur d'elle, elle pense qu'elle est bien comme ça. Ele se sente, eu estou bem, eu adoro Elle Deus. se dit que je prie à Dieu, j'adore Dieu. Eu não faço Je pecado. ne pêche pas. Eu não ofendo Je ninguém. n'offense Eu personne. não sou alguém de fofocar. Je suis quelqu'un qui est dans des commérages. Querido, Mais bien aimé, Jesus não vê isto. Jésus ne voit pas tout ça. Jesus não quer que você seja morno. Il ne veut pas que tu sois tiède. Porque ele disse quando você é Parce morno qu'il a dit lorsque tu es e tiède, não estás conseguindo dar conta que você é tu n'as morno, pas la conscience que tu es tiède, então tu és miserável. alors tu es misérable. Tu és pobre. Alors tu es pauvre. Tu és cego. Alors tu es aveugle. E és nu. Et tu es nu. Amém, igreja? Amen. Mais bien, As bênçãos ficarão. la bénédiction, ça va rester sur la terre. Ainda não vi nenhum rico que foi enterrado com dinheiro. Personne n'est déjà enterré avec son argent malgré sa richesse. Amen. Ainda não vi ninguém Je n'ai jamais vu personne que pelo menos na hora do enterro disseram esse homem estava cheio de diamante, pegaram um diamante e meteram no coiso, na cova dele, Je não. n'ai jamais vu quelqu'un qui a été enterré avec ses diamants, avec son argent. Vamos deixar de ser Nous orgulhosos. devons cesser d'être des orgueilleux. Vamos deixar de ser pessoas que só somos limitados, só somos assim apegados com os bens materiais. Nous devons cesser de s'attacher avec le bien matériel. Porque os bens materiais vão ficar. Parce que le bien matériel resteront. Vamos abrir os nossos olhos. Ouvrons nos yeux. A vinda do Cristo está breve. La venue de Christ est très proche. Certas coisas que estão acontecendo nesse mundo é o que a Bíblia Il diz. y a des choses qui arrivent déjà dans le monde, ce sont des choses que Jésus avait déjà A prévues. maioria das profecias que foram escritas, Toutes les prophéties qui ont été écrites, quase a maioria já foram todas la cumpridas. plupart de toutes ces prophéties ont déjà été réalisées. Vamos sair da distração, Cessons d'être dans la distraction. povo de Deus. Peuple de Dieu. Não é por nada que Jesus entregou-se à cruz. É para Pas nos pour rien salvar. que Jésus s'est donné sur la croix, c'était pour nous sauver. Amen. Vamos ter uma consciência dentro de nós. Ayons la conscience en nous, Ter uma noção, uma responsabilidade de aceitarmos ayez la notion, la responsabilité d'accepter que tenho que sair dessa posição de morno. que je dois quitter cette position d'être tiède. E olha o que Deus aconselha pelo morno. Et regardez ce que Jésus dit, ce que Dieu dit par rapport au tiède. Compra ouro Il dit achète de l'or, provado no fogo. ce qui est passé par le feu. O que significa? Ce qui veut dire, Deus aconselha que você adare uma verdadeira, Dieu te conseille de donner uma verdadeira riqueza que é o Evangelho. la vraie richesse qui est l'évangélisation, l'évangile. O Evangelho de Cristo. L'évangile de Que Christ. esteja contigo dentro de Tu ti. dois l'avoir à l'intérieur de toi. Esta é a melhor riqueza que Deus C'est aconselha. ça la richesse que Dieu nous donne. E as vestes brancas Et les habits blancs, é a c'est la santificação. sanctification que nous devons avoir. Porque a Bíblia nos diz no Hebreu, Parce que la Bible dit dans le livre de l'Hébreu, sem a santificação não veremos Deus. sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Então vamos nos santificar. Alors sanctifions-nous Para que nós conseguimos pour que nous réussissons obtermos à obtenir o avivamento dentro de le nós. réveil à l'intérieur de nous. Ungir os nossos olhos com colírio. Il dit de mettre nos yeux avec de l'huile, collier, É ter discernimento espiritual dentro de nós. avoir la collier, ça veut dire avoir le discernement à l'intérieur de nous, De poderes ver de voir as coisas de que eu estou a fazer. les choses que je suis en train de faire, São coisas c'est des choses que podem me levar qui peuvent m'amener no coisa no inferno.
en enfer. Então devo deixar. Alors je dois me repentir et laisser. Porque se você não tem os olhos espirituais, Parce que si tu n'as pas les yeux spirituels, nunca você vai conseguir ver os teus erros. tu ne pourras jamais voir tes erreurs. Então Deus nos manda dizer Alors Dieu nous dit que é para nós comprarmos o colírio, ayez le collier, que é para metermos nos nossos olhos, mettre sous nos yeux, termos o discernimento espiritual de saber distinguir o mal e o bem. avoir le discernement pour savoir discerner le bien et le mal. Que é para termos um caminho reto com Jesus Cristo. Et avoir un chemin droit avec Para Christ. entrarmos na profundeza com Cristo. Rentrer dans la profondeur avec Christ. Isso é que é importante para a igreja de C'est Deus. ça qui est le plus important dans le corps de Christ. Amém, igreja? Amen. E para tu teres o discernimento é preciso entrares na profundeza, pedires o Espírito Santo dentro de ti, que é para trabalhar dentro da tua vida. Et pour avoir le discernement, nous devons demander toujours au Saint-Esprit afin de travailler dans notre vie. Porque no livro dos apóstolos, Dans le livre des Actes des Apôtres, na casa onde os apóstolos estavam, dans la maison où les apôtres étaient, quando a Bíblia diz quando desceu o Espírito de Deus, dans la chambre haute, lorsque l'Esprit est descendu, todos os apóstolos foram transformados. les apôtres ont été transformés. De repente caiu uma ventania e todo mundo começou a falar línguas. Subitement, il y a eu un vent et tout le monde a Receberam o commencé à parler. batismo do fogo do Ils ont Espírito reçu le Santo. baptême du feu du Saint-Esprit. Então nós os cristãos vamos pedir o fogo de batismo do Espírito Nous Santo devons demander le feu du baptême du Saint-Esprit. para que sejamos batizados pelo fogo do Espírito Pour que nous Santo. soyons baptisés par le feu du Saint-Esprit. Que diz o Apocalipse que nos leva, através do fogo do Espírito Santo, teremos o discernimento de podermos ver o mal e o bem. L'Apocalypse dit par le feu du Saint-Esprit, nous saurons comment discerner le bien et le mal. Conseguimos abrir as nossas vistas. Nous arriverons à ouvrir nos yeux. Amém, igreja? Amen. Amém, igreja? Amen. Só tenho mais 5 minutos, não posso mais continuar. Tem muita coisa para falar, mas infelizmente não posso continuar. Je n'ai que 5 minutes, j'ai plusieurs choses à dire, mais je ne vais pas continuer. Apenas estou aqui, o Apocalipse diz no livro do Apocalipse 3:3. Je vais conclure dans le livre d'Apocalypse 3, verset 3. Lembra-se, pois, Il dit, souviens-toi, parce que tu que você recebeu tout ce que tu as reçu e ouviu, et tu as écouté, guarda, il dit, garde, arrependa-se, réponds-toi. não viare, Si tu ne veilles pas, virei si tu ne veilles pas, je viendrai como ladrão, comme un voleur e você de modo nenhum et tu ne sauras pas à quelle heure, saberá em que horas eu tu virei. ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Palavra do Senhor. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos nos colocar de pé, por favor. Nous allons nous mettre debout. Vamos nos colocar de pé, por favor. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Namakamwele kingai maele, abelele akayo, abele akayo, Yahweh. I'm
Le jour-là, à la chambre haute, après 50 jours, il y avait un vent impétueux qui a secoué la chambre haute. Ce vent-là a secoué les apôtres. Et ils se sont réveillés du sommeil. Il y a un vent qui va secouer la vie aujourd'hui. Il y a un vent qui va changer la vie aujourd'hui. Je vais dire, change la vie de chacun, Seigneur. Donne la repentance. La voix du Saint-Esprit qui a développé la puissance de la vie. Je vais tout changer dans la vie. Je vais tout changer dans ta vie. Qui a la vie, Seigneur. Présent de Saint-Esprit.
détruire maintenant dans le nom de Dieu. Le Saint-Esprit touche. Touche le cœur de ton peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. L'onction corporative touche dans l'église. L'onction corporative commence à toucher ton peuple. L'onction corporative commence à toucher maintenant. Au nom puissant de notre Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Jésus-Christ. Oh, Jésus qui manifeste ta grandeur. Change la vie des gens. Touche, Père de la gloire. Touche, Jésus. Dans les cœurs de ton Qui ne passe pas comme l'eau dans les rivières, mais qui naissent le fruit de la repentance de leur cœur. Au nom puissant de notre Commence à appeler maintenant le feu du Saint-Esprit dans ta vie, le feu du Saint-Esprit pour changer des choses dans ta vie. Appelle maintenant le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, appelle le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit pour changer des choses dans ta vie dans le nom de Jésus. L'onction corporative touche l'église. Commence à toucher le feu du Saint-Esprit. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Au nom puissant glorieux de Jésus. Touche. Touche. Touche.
croiser sa pied quand je me vois. Qui est tout, Père. Qui est tout, mon Dieu. Ça ton Père, rien, Père Jésus. Qui est notre force. Qui est notre force, Jésus. Oh Jésus, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Masiazali lisekwa Asekusinyo soyanga Soki ngai nazopema Lokumwezo Masiazali lisekwa Asekusinyo soyanga Soki ngai nazopema Appelez-moi le feu du Saint-Esprit. Élevez des mains comme moi, s'il vous plaît. Élevez vos mains, s'il vous plaît. Le feu du Saint-Esprit. Baptise-moi aujourd'hui. Baptise-moi maintenant. Baptise-moi maintenant. Pour de nouvelles choses. Pour de nouvelles choses. Pour les services. Pour les services. Pour les services. Pour le réveil, le petit Saint-Esprit, l'installation maintenant, le réveil, on te sent réveillé dans ton être, tu te sens réveillé, le feu de la réveil, le feu de Saint-Esprit, oh Jésus, le feu,
Bienvenue, le Seigneur me dit qu'il veut te faire un grand missionnaire pour son œuvre. Sois sensible. N'abandonne pas le Seigneur, viens t'utiliser puissamment. Tu seras un canal pour ramener beaucoup d'exemples dans la vie de Dieu. Viens ici, mon fils. Viens. Pour lui servir, pour faire des grandes choses. Un grand ambassadeur du Seigneur. Pour ramener des âmes et des âmes vers le Seigneur. Ne l'écoute pas, c'est là. Que le fait du Saint-Esprit change tout dans ta vie. Que le fait du Saint-Esprit brise tous les jours qui est dans ta vie. Qui te concerne un esprit de liberté pour aller de l'avant, pour servir au nom de Jésus. Allez, reçois ce fait, ce changement total dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu acclames en même temps, tu adores ton Dieu, tu acclames et